ईश्वर वाक्य शुणुवा समस्त विश्वासी भाई और भणी मान मोहर नमस्कार। आउ एही वाक्य को मध्य आपण माने आरंभ शेष पर्यंत शुणु आशीर्वाद पातु। तो आसतु आम आज शिक्षा आड़ को जावा। आज आम शिक्षा करवा लिंगराज भाई केमिति भूल काम को समर्थन करिसेंती आमे एही विषय आज बाइबल शिक्षा करवा। तो आपण माने प्रथम रे ए वीडियो को देखंतु तापर हम माने ए शिक्षा आगु को बढ़िबा। माने प्रथम देखिबा जने हिंदू भाईंकर मतामत। आम भाई माने सिख भाई माने भी आइचन आधे आदम कलिम भाई भी आइचन ये आइचन हमर सुभाष साहनी को रियनु आउ आमे मिली मिसी सब इने पर चलचे पूजा पाठ हमर सब इने जाति धर्म किछ ना समस्ते सब मिसी के हम इने पूजा पाठ करू। आपकी मोर धन्यवाद समस्ते मिसी के हम जन करू। थैंक यू। भाईंकर मतामत आपण देखिले केते सुंदर कथा कहिले। एमिति कथा जदि हिंदू समस्त हिंदू कहिबे ताहेले आम देश गोटे शांतिर देश हेबो। आम देश रे लोक माने अशांति भय केबे रहिबो नाही। एबे देखिबा जने सिख भाईंकर मत। एटा बड़ा खुशी रो कथा। मैं सिंदूर पंगर पूजा कमिटी 25 इयर्स सेलिब्रेशन जन करूजन मिसी मिलिक करूजन आउ सब सब धर्म आम प्रेजेंट इन अच्छे हिंदू धर्म ईसाई सिख और मुस्लिम धर्म मिसिकी इटा संदेश इटा दिया कि एकजुटता माने करा एकजुटता ही आमर भारतवर्ष गोटे मुद्दा थिला माने नियम थिला जे कि आमर गुरु नानक देव जी पूरा वर्ल्ड रे बुलथिले एकता के ग्रहण करवा लगी एकता के बनावा लगी और से एकता के बनावा लगी गोटे प्रथा स्टार्ट करथिले आरंभ करथिले पंगत रे बसिकरी लंगर खाइबारटा। दैट मीन्स क्या है एका संगे सबू धर्म बसिक से जाति धर्म मिसिक सब मिसिक रगराता से सन्देश जाऊे कि आम सब एकता एका संगे मिसिक भारतवर्ष एका संगे मिसिक आम एकता बनई रखबार कथा। आम हे एकता हिसाब से आज इने प्रेजेंट अच्छु इने आसीचु आउ सिंदूर पूजा कमिटी के धन्यवाद दूचु आम डाकबारटा आउ पूजा मिसिक आम सब समस्त 25 इयर्स सेलिब्रेशन करूँ। धन्यवाद। एही भाईंकर मत मध्य बहुत सुंदर अटे। एमिति मत एमिति मनोभाव जदि प्रत्येक सिख लोक मान पाखरे रहिबो ताहेले कौनसी प्रकार आम देश दुर्बल हेबो नाही। आम देश भाग भाग हेई पारिबो नाही। तबे आसंतु देखिबा मुसलमान भाईंकर मत। सबको मेरा नमस्कार। सिंदूर दुर्गा कमेटी वाले लोगों को जो सारे समाज को बुला के यहाँ सम्मानित किए। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जहाँ ये नारा है वो भारत देश हमारा है। हमारे मोहम्मद साहब हमेशा पैगाम पहुँचाते हैं कि कोई भाईचारा जिस भाईचारा में मजबूती है वो भाईचारा को कोई दूर नहीं कर सकता। यही हिंदुस्तान हमारा है। मानस भाई हो गए, हमारे सिख भाई साहब, हमारे भगत भाई हो गए, अलीम भाई हो गए, सभी लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 25 साल हो गया है और सालगिरह मना रहे हैं दुर्गा मंडप में और मैं भी दर्शन किया माता जी का। मुझे बहुत खुशी लगा। अब मैं दर्शन करने चले जाऊंगा और मेरा धर्म चले जाएगा ऐसा नहीं है। आप मस्जिद चले जाओगे आपका धर्म चलेगा ऐसा नहीं है। भगवान सबका एक है, एक था, एक रहेंगे। सब अपने ऊपर में दिल के ऊपर में मानने का तरीका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं इस देश के भाई भाई। बहती है इस देश में प्यार की गंगा बहने दो, शोर शराबा दंगा छोड़ो रहने दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं इस देश के भाई भाई। लाल पीला हरा रंगों से हमें मत बांटो, लाल पीला हरा रंगों से हमें मत बांटो, सर में एक तिरंगा रहने दो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ए भाई को मत तो बहुत चमत्कार अटे। एमिति जदि आउ मुसलमान भाई माने आम देश रे एमिति कथबार्ता करिवे, एमिति मत रखिबे ताहेले तो बहुत आम देश दृढ़ हेबो एवं आम देश प्रेम रे भरी हो जीवो। सेतिपाई से मुसलमान भाई को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद अटे। एबे शेष रे देखिबा आम ख्रिस्टियन भाई ख्रिस्टियन कम्युनिटी तरफरु जो भाई कहउछंती तांकर मत सुनिबा। मुझे सर्वप्रथम धन्यवाद देवार लगी चाहूचे आमर सिंदूरपंख दुर्गा पूजा कमिटी के से आमको होस्ट करियछन आउ तार सगे बहुत
शुभकामना और शुभेच्छा देवार लगी चाहूँ जे से माने एटा 25तम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करूछन दशहरा सेलिब्रेट करा होछे जगह रे आउ तार संगे आमर मध्यरे अलीम भाई आउ नवाब भाई आउ समस्ते मुस्लिम समाज रहीछन तांको भी बहुत बहुत स्वागत आउ धन्यवाद आउ आमर संगे सिख समाज रु भगत आज्ञा अच्छन आ तांको संगे भी गणमान्य आमर अतिथि अच्छन तांको भी बहुत बहुत धन्यवाद आउ आमे इटा बताबार लगी चाहूँ जे आमे एकता आमर देश रे एकता और प्रेम के बजाय रखू बाइबल रे गुडे वाक्य लिखाई छे जे कहीं प्रेम जाने नहीं से ईश्वर को जानी नहीं प्रेम ही ईश्वर बोली के लिखाई छे आ आमर गुडे एकता और भाईचारा रो मेसेज आज इठानु आमे देवार लगी चाहूँ जे आमर फेथ हे थई पारे आमर विश्वास अलगा अलगा किंतु आमे गुटे भारत वर्षर छुआऊ भारत माटीर आमर छुआऊ आउ आमको कहीं भी बाटी नहीं पारन आमर भारत लगी आमर प्रेम केबे कमी नहीं पारे आमे आमर देश लगी जीवन भी दे पारू आउ एतकी कहू जे आउ समस्त को इटा मेसेज दउ जे आज रे इटा गुडे मिनी इंडिया ई जगह रे बसी छु एबे का छोट भारत ई जगह रे बसछु एंते प्रेम और एकता आमे प्रार्थना करछु कामना करछु जे भारत सारा एंते रहू आ समस्त एकता और प्रेम रे रहन समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद भाईकर मत भाईकर कथबार्ता तो ख्रीष्टीय अटे ख्रीष्टीय कथबार्ता तो यूनिक अटे प्रेमर कथा अटे आ से जो प्रेमर कथा कहते से भाईचारार कथा कहते बाइबेलर कथा कहते तांको प्रभु आशीर्वाद करंतु एमिति ही आम ओडिशारू गोटे स्थानरू ये भाईचारा सृष्टि है सारा भारत रे व्यापी जाऊ एथिपा आम माने प्रार्थना करबा कथा। तो देखिले तो प्रियर भाई आ भणी माने एई जो संबलपुर जगार बीती जाइथिबा दशहरा पूजारे जेमिति हिंदू मुस्लिम सिख ख्रिस्टियन एमाने भाईचारा देखिकी मिली मिसिकी जो दशहरा पूजा को पालन करिसंती तो सेहिटा को जेतेबेले लिंगराज भाई देखिले देखिकी से कौन करुछंती ना तांको प्रशंसा करी बहुत भल करिसंती बोलिकी समर्थन जनाउछंती जे एमिति भाईचारा देखिकी जदि सबू हिंदू मान जीवन रे एमिति हेबो सबू मुस्लिम मान जीवन रे एमिति हेबो सबू सिख मान जीवन रे एमिति हेबो सबू ख्रिस्टियन मान जीवन रे एमिति हेबो ताल तो आमे केते प्रेम भाव रे आम देश को आमे केते आगो को बढ़ई कि नै जिबा केते भाईचारा देखा जाउची एटा कोन करिसंती लिंगराज भाई ए वीडियो को देखिकी समर्थन करी कहिसंती किंतु मोहर प्रियर भाई और भणी माने एई जो प्रतिमा पूजा रे जाई जने ख्रिस्टियन लोक भाईचारा देखे कि प्रेमर सहित सेटा को मिलीमिशी की पालन करी हेबो कि नाही एटा हमको बाइबल कौन कहूची आम एथर बाइबल टिके देखिबा आमे देखिबा जे प्रथम कोरिन्थिय 10 अध्यायर 14 पद को माने पढ़ी की शिक्षा करिबा प्रथम कोरिन्थिय 10:14 पद रे एमिति लिखाइछि अतएव हे मोहर प्रिय माने प्रतिमा पूजारू पलायन कर तो देखंतु प्रियर भाई और भणी माने प्रथम कोरिन्थिय 10:14 पदरे प्रभुंकर दास पाउल कहउछंती काहाकू कहउछंती जेते जण प्रभु यीशु ख्रीष्ट ठारे विश्वास करिकी विश्वासी हेइछु आम समस्त को कहउछंती कोन कहउछंती ना अतएव हे मोहर प्रिय माने प्रतिमा पूजारू पलायन कर बोली कहउछंती किंतु लिंगराज भाई कौन कहउछंती ना प्रतिमा पूजारे जाही कि जो ख्रिस्टियन लोक माने मिलीमिशी भाईचारा देखाई प्रेम रे पालन करिसंती सेटा को से समर्थन करी कहिसंती जे बहुत भल करा हेछि बोली किंतु मोहर प्रियर भाई भणी माने ईश्वर वाक्य हमको ए जगह शिक्षा दउची प्रतिमा पूजा ठारू पळाओ बोली कि धरा छुआ दो नै सिठी रुह नाई से काम कर नाई सहयोग कर नाई मिलीमिशी भाईचारा सिटी देखाओ नाई सेटा मिलीमिशी भाईचारा देखाइबा जगह सेटा नुह से ही जगार भाईचारा देखाई हबो नाई बरं सिटू आमे कोन करबो पलायन करिहेबो एटा ए जगह हमको प्रभुंकर दास पाउलो शिक्षा दउछंती आउ जने मते प्रभुंकर दास हमको शिक्षा दउछंती प्रथम जोहन 5 अध्याय 21 पदर लिखाई ए जगह जोहन मते हमको कहउछंती हे वत्सगण प्रतिमा मानक ठारू आपणा आपणा को रक्षा कर बोली कौन बोली शिक्षा दउछंती ना प्रतिमा मानक ठारू
ଆପଣା ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମୋହର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ପ୍ରତିମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯାଇ ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଯାଇ ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିକି ତୁମେ ତାଇର ଭାଗିଦାରୀ ହେଉଛ, ସେମିତି ନ ହେବାଟା ଭଲ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା ବଦଳରେ ବରଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆକୁ ଭାଇଚାରା ଦରକାର, ଭାଇଚାରା ଦେଖେଇକି ସେଇ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଭୁଲ କଥାକୁ, ଭୁଲ କାମକୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ତୁମେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛ ଟିକେ ବୁଝ। ସେଇମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କଥା ହୁଅ ଭାଇ। ଯେମିତି ସେମିତି କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିକି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ଟିକେ ବୁଝି ସୁଝି କଥା ହୁଅ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ପ୍ରତିମା ପୂଜାରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ କହୁଛ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଯାଇକି ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରାଇ ଦେଉଛ ଯେ ଏମିତି ମିଳିମିଶିକି ଭାଇଚାରା ଦେଖାଇବାଟା ଭଲ ବୋଲି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ ଭାଇ, ବାଇବଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରାପ। ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ କି? ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଜଗତରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମର ଅଛି, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଭାଇ? ଏଇଟା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10 ଅଧ୍ୟାୟର 34-36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ଏହା ମନେ କର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଖଡ଼୍ଗ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ରର, ମାତା ସହିତ କନ୍ୟାର, ପୁଣି ବହୁ ସହିତ ଶାଶୁର ବିରୋଧ ଘଟାଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ପରିଜନ ହିଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ପାପ, ଧର୍ମ, ଅଧର୍ମ ଏସବୁ ମିଳିମିଶିକି ପୃଥିବୀରେ ଭାଇଚାରା ଅନୁସାରେ ରହିକି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଏମିତିକା ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଆସିନଥିଲେ। ବରଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯଦି 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି 2 ଜଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା, ତ ସେହି ପରିବାରର 3 ଜଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଯିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଏଠି ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ପରିଜନ ହିଁ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିର କଥା ତୁମେ କହୁଛ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତିକା ଏତେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଏମିତିକା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରି ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ଯେ ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କଥା କହିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଭାଇ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲେ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହି ହେବ, ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହି ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଲୋକ ସେମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ କହିହେବ। ଆମେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା ତାନା ଭୋଗି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିହେବ। ଆଉ ସେଇଟା ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆମେ ମନ୍ଦକୁ ଯାଇ ସମର୍ଥନ କରିହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମନ୍ଦକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିହେବ, ପାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିହେବ ନାହିଁ, ପାପକୁ ପାପ ବୋଲି କହିହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ନା ଭାଇ। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଜୋହନ 7:7 ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଘୃଣା କରେ, କାରଣ ତାହାର କର୍ମ ଯେ ମନ୍ଦ, ମୁଁ ତାହା ବିଷୟରେ ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ବୋଲି। ଜଗତ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିଥିଲା ଭାଇ? ଜଗତର ଯେତିକି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଗତର ଯେତିକି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜଗତ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଗତର କୌଣସି ପାପ ମନ୍ଦ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଭୁଲ ପାପ ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗତ ଘୃଣା କରୁଥିଲା। ତ
तो ठीक एमती एका आमे मत कौन करवाक पड़बो ना जगतर समस्त पाप मंद भूल भटका कार्य को आमे भी सेटा को आमे कौन करहेबो ना मंद बोली कि एटा भूल एटा पाप बोली कि ताको आमे विरोध करी हेबो आउ सेटा करिबा द्वारा ही आमे गाली शुणी हबो अपमान भोगी हबो सब किछि जहा हेछि सब जहा कि प्रभुंकर लोक माने सेमिति ही निज निज जीवन को मते उत्सर्ग करछन्ति भाई ସେହି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଯାହାକି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହାନଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତମେ ତମର ଭାଇର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ରଖିବା ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛ ଏଇଟା ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନୁହଁ ବୋଲି ଏଇଟା ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ବୋଲି ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଦନ କରାହେଇଛି ଭାଇ सेमिति कहवा कथा किंतु केबे मध्य भूल को समर्थन करी हेबो नै भूल को आमे कौनसी प्रकार रे ताकू आमे केबे मध्य मिली मिसिकी से भूल कार्य को आमे मिली मिसिकी सेटा को भाईचारा प्रेम देखाई हेबो नै बरं से सबुर दोष भूल को आमे एटा भूल बोली कहि दे हेबो सेति पय तो लिखाई छि ना एफिसियो पुस्तक 5 रो 11 पद रे पाउलो आरि मध्य कहउछंती अंधकारर निष्फल कर्म सबुर सहभागी हो नै बरं से सबुर दोष ही देखाई दियो बोली जेतिकी पाप काम कार्य गुड़ाक अच्छी से सबुर भागीदारी आम हो ना से ही सबुरे जाइए आम मिलमिशिकी भाईचारा प्रेम देखाई हम ना बरं सेटा को पाप बोलिकी देखाई हम एटा भूल काम बोलिकी कही हम जदि जाऊचु न जाऊचु सेटा अलग कथा तांके कर हाँ सेटा अलग कथा किंतु आमे जेते बेले जदि सेई जगार जाऊचु ताल सेटा को भूल बोली कहवाक पड़िबो एमिति हेबा दरकार आमे सेटा को कौन करहेब ना ना तार भागीदारी नही कि आमे बरं एटा खराब बोली कि कही हेब अंधकार निष्फल कर्म सबुर सहभागी हो ना बरं से सबुर दोष ही देखाई दियो बोली लिखाई तो एथिपाई भाई कौनसी प्रकार रे आगो को एमितिक प्रकार भूल प्रचार करिकी यूट्यूब रे छाड़ी दियंतु नै काहेकि देख तुम निजे से वीडियो को आउथर तुम टिके निजे देखि देख सेठी केते जण भलो बोली कि लाइक करिसंती केते जण भलो बोली कमेंट करिसंती तो सेई मानकर आत्मिक जीवनटा कोन होबे जानिचो से मानकर आत्मिक जीवनटा कौन हम तो ये भाई से मानकर आत्मिक जीवन जमी नष्ट न हो से तुम सामने आसिकी तुम निजे कहवाक पड़ो जे प्रकृत एटा मु जहाँ कही भूल कही बोली जेते जन से कमेंट करते जन से वीडियो को लाइक कर जानवा दरकार हाँ ये वीडियो बनैला पर तो मत अनेक लोग कमेंट कहे तुम पर्सनाल फोन कर ना कहीं तुम विरोध में वीडियो बनई देउछ एटा तो लोग मत कहटा कह जानी किंतु भाई देख एटा जनकर तुम जनकर कथा नुह ना भाई एटा यूट्यूब रे सबू लोक शुणी सबू लोक देखी सेटा को समस्ते देखी देइछन्ति तो एति जेते लोक से वीडियो को देखी सेतिकी लोक मत ए वीडियो को मत देखा दरकार तेबे जाइए कौन ना भूल ठारू भल कौन करेंगे संशोधन करें एथिपाई बोली भाई एमिति भूल प्रचार करवा कथा नहीं एमिति भूल प्रचार करने आगु प्रभुंकर वाक्य आसिक देखा कथा जे प्रकृत में यही सबको प्रभुंकर वाक्य कौन कौच बोली आमती कम तो भाई कौन सी प्रकार आम सहयोग करहबन ये तो बाइबल लिखाई ना 2 कोरिन्थियो 6 अध्यायर 14 और 15 दुईटा जगह लिखाई अविश्वासी मान सहित असमान रूपे जचानु जाओ कारण धर्म और अधर्म मध्य की सहयोगिता अबा अंधकार सहित आलोकर की सहभागिता बिलियार सहित ख्रीष्टंकर कि मिलन किंबा अविश्वासी सहित विश्वासी की अंश प्रतिमा सहित ईश्वर मंदिर की संबंध कारण आम्बे जीवित ईश्वर मंदिर अटु जेपरी ईश्वर कही अच्छी आम्बे से मध्य बास करवा आउ से मध्य भ्रमण करवा आम्बे से ईश्वर हेबा आउ से आम्बर लोक हेबे तो देख भाई ये जगह कौन लिखाई ना तांकर आमर एमिति पूजा पाठ तापर रीतिनीति पालन करिबारे आउ आमे जेमति प्रभुंकर वाक्य मानिबारे एमिति रे कौनसी प्रकार मिलामिशा किछि नाही तांकर आमर सहित यही सबु कार्य कौनसी मिलामिशा नाही तांकर पय तांके जहाँ से माने जो प्रकार जहाँ को विश्वास करुछन जहाँ को मानुछंती तांके जो पूजा करुछंती तांके जो प्रकार रीतिनीति गुड़ा को मानुछंती तो सेई कार्य को आमे प्रभु को विश्वास करिके आमे प्रभुंकर शिक्षा अनुसार जो जीवन यापन काटुछु एई कार्य को कौनसी मिलामिशा नाही एटार तालमेल खाए नै भाई एटा अंधार आ आलुओ समान अछि एटा अंधार आ आलुओ समान अछि तो एठी कौनसी मिलामिशा देखा जीव ना तो एथिपाई बोली यही भूल काम को तुम समर्थन करिच एटा संपूर्ण भूल एमिति करबा कथा ना बरं एमिति न करले आमे एही जो लोक माने जहाँ करूछंती आमे मते विचार थिबा समय करूथिलु किंतु आमे जेतबेले प्रभु को पाइलु ना प्रभु को पाइला पर एमिति काम कार्य आमे जहाँ करू नाहु एटा को देखि बरं से माने हमको घृणा करिवे से माने हमको निंदा ताड़ना करिवे ए माने हमर परिबे करू नाहंते हमको एमन साथ देउ नाहंते बोल देखो लिखाई छि प्रथम पीतर 4 अध्याय 1 पदरु 4 पद पर्यंत लिखाई छि
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର, କାରଣ ଯେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯେପରି ତୁମମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର କୋଉ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ଯେଣୁ ବିଜାତିମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେତେ କାଳ କାମୁକତା, କୋଅଭିଳାଷ, ମଦ୍ୟପାନ, ରଙ୍ଗରସ, ମତ୍ତତା ଓ ଘୃଣୀୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିଲ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛ। ଏ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ପନ୍ଥାରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାବମାନ ହେଉନାହ, ଏହା ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମଣି ତୁମମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ତ ସେତେବେଳେ ଏମିତିକା ଆମର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଏମିତି ଜୀବନ କାଟି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା 2, 3, 4 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନ କାଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟର କୋଉ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟି କ'ଣ କରିହେବ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଳକା ଜୀବନ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚି ହେବ। ଆଉ ଆମେ ବିଜାତି ଥିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ଆମେ ଖରାପ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, କାମୁକତା ହେଉ, କୋଅଭିଳାଷ ହେଉ, ମଦ୍ୟପାନ ହେଉ, ରଙ୍ଗରସ ହେଉ, ମତ୍ତତା ହେଉ, ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଏମିତି କାମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ସାଥ ନ ଦେବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ବୋଲି 4 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ପନ୍ଥାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାବମାନ ହେଉନ, ଏହା ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମଣି ତୁମମାନଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ଜାଗାରେ ପିତର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆଉ ପୁରୁଣା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଜାତି ଥିବା ସମୟରେ କରୁଥିଲ ସେମିତିକା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ନ କରି ସେମିତିକା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ମିଳିମିଶିକି ଏମିତି ଭାଇଚାରା ପ୍ରେମ ଦେଖେଇକି ଏମିତି ମିଳିମିଶିକି ପାଳନ କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା କହିଛ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଦେଖିବ, ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତୁମେ ଟିକେ ପଢ଼ି ବୁଝି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦପର୍ବ ନେଇକି କହିଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼, ବୁଝ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମୁଁ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଜେ ସବୁ ବିଚାର କର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇକୁ ଯେତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛ ତମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପଢ଼, ଆଉ ଯେତିକି କମେଣ୍ଟ କରିଛ ଭଲ ବୋଲି ତମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼, ଯେତିକି ଲାଇକ୍ କରିଛ ଭଲ ବୋଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼, ସମସ୍ତେ ପଢ଼। ମୁଁ ଯାହା ଯେଉଁ ପଦପର୍ବ ନେଇକି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ଏସବୁ ପଦପର୍ବକୁ ନିଜେ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼। ପଢ଼ିଲା ପରେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ନିଜେ ତୁମେ ବିଚାର କର। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସେ ଭାଇ ଯେଉଁଟା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଯେଉଁଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ରୂପରେ ପଢ଼, ବୁଝ, ତାପରେ ତୁମେ କେଉଁଟା ଭୁଲ ବିଚାର କରିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ଲୋକ ଯେ କହିଦେଉଛି ବୋଲି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ଫସି ଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରେ ବାଇବଲକୁ ଚେକ୍ କର। ଖରାପ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଉଲ୍ଲୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଉଲ୍ଲୁ ବନି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି। ଆଗ ବିବେଚନା କର, ତାପରେ ଫାଇନାଲ କଥାରେ ଆସ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏସବୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।